saya udah pesan itu Pak. Beli itu potato. Betul. Potato itu buatan Belgia. Oh, Coklat Belgia potato. Nggak tahu ya yang lain. Kalau saya cocok karena apa? Tidak terlalu manis sekali. Kalau coklat kalau pahit itu baru coklat turun. Ada yang klasik ya? Bapak saya kayak gitu. Makanya di Eropa kan ada dua ya. Eropa bilang itu Ada yang klasik, ada yang coklat yang biasa modern. Di Belanda pakai bahasa Banjar. Paswan. Di Belanda kita bahasa Banjar gak jelas. Kalau check-in gimana? Saya juga baru. Ayo. Biasanya. Kalau check-in itu berapa? Oh check-in, nanti ikut aja ada counter check-in gitu. Mau kemana mas? Madrid. Oh Madrid. Di kapal ya? Iya. Yeah, but see that because we leave the border here. They're going to read the next thing. But I think now because probably Coklat susu. Coklat susu. Sama tadi yang tadi yang ganteng. Betul nasihatnya. Memang susu basi sih, gue cek dibasikan lah. Cuman juga rasanya bilang beda rasa strawberry tadi kan rasa. Jadi kan tadi temen rasa yang apa?
Topi. Wah, ini dia. Guide-nya bingung. Oh iya betul. Oh iya benar. Iya kita ingatkan. So welcome to Copenhagen, and our driver, that is Per, and my name is Judy. Chili. Yes. I'm going to sit down because we have special laws here in Denmark that we cannot be standing up while we're driving. But I hope you had a pleasant flight and admired our airport. It has got a prize for its fine interior and exterior. It is a silent airport, so you don't have all these people screaming, and you could just enjoy the art that is there. You have paintings and sculptures, mosaic on the floor, so it is like a big wing of an airplane. We have here recently got a Hilton hotel, and today we have about 7 and going up to 10 degrees. They said this morning that one should be careful because there might have been frost, so the roads might be slippery. But so far I have not seen it. Have you? Yeah? No. But anyway, it was in the northern part of Denmark. And we are not going at the coastline because I thought it would be more interesting for you to go and see a new part of the city that is called Ørestad. When you flew in, did you see there was a bridge? A bridge going over to Sweden? That was inaugurated in year 2000, and that's just behind us. There is a tunnel that was dug out from the Danish side to protect the traffic from the airplanes. This is one of the busiest airports that we have in all of Northern Europe. We have every minute there's a landing or taking off. So the cars, they are protected by this tunnel. It was excavated, and all the excavation, the soil from that sand, was made into an artificial island. The tunnel is 4 kilometers thereabout, and so is the island. After that, then you go up on the bridge, and that is 8 kilometers. All this big project has been paid partly by Sweden and partly by Denmark. It is like an elongated S. So it is a Danish firm, a engineer consulting firm called Covey Consult. And they have made big bridges all over the world, 2 of them here in Denmark, and one of them is going over, as you heard, to Sweden. It was inaugurated in year 2000, and you had the family of the royalty from the Swedish side and the Danish side. There was speeches and singing and fireworks and lots of champagne. That was year 2000, in 1st of July. The year before, when the last... You'll notice very soon we'll be in Copenhagen, that the airport is so close to the airport. And very soon you should look into our right, because there is the university, and you'll find the university has kind of a reddish-brown windows, but in between the buildings there is a round building. It is an architect that's called Lene Tranberg, a woman, and then Börje Lundgaard. Unfortunately he died, so I did not see it finished. But it's a dormitory for the university.
And now you saw all these buildings here on our right side, and then these small houses that you have here. It is a co-op movement where people, they can have a piece of land and they cannot sell it the land, they can sell the house that they build, but they can grow vegetables and flowers. Ya, jadi tidak ada balap pun balap. Dan terpisah untuk sepeda. And again, the metro soon going down in the ground. But look now here into the right, because you can see the university and then this rounded building. This is the dormitory for the students. So you have the facade all the way around, and then you have an inner courtyard with green trees and grass. It is based on a 4,000-year-old idea where you had, it was actually from China, but now transferred in a modern style here to Copenhagen. I will just notify, you see the bikes, we are bicycling nation, and you'll find sometimes when we pass a station, you'll find bikes, and we have a special bicycle path, so do watch out when you step out on the streets. Another piece of advice I will give you, which is very important, that is, we are warned that since Romania, for instance, has opened or come into the EU, then we get many people from there, poor people who are thieves, unfortunately. So watch out for pickpockets, that you don't have money sticking out of your back pocket, and you don't, if you take a picture, that you have your bag zipped towards you. When you have the breakfast, that you take your bags with you zipped, or let somebody stay behind at the table. Look here, the Radisson SAS Hotel Scandinavia. If anybody suffers from ludomania, this is the place where you have a casino. You have to bring your passport and your credit cards, naturally, but it is very close to your hotel. As a matter of fact, one could walk if you wanted. Yes, it's called Scandinavia and the casino. All this block that you have here to the right, this is the Stately Serum Institute. It's 100 years old, and it was an institution where people, they got their vaccination if they were going abroad, also for malaria, for instance, or just in general. It was first for smallpox, then it was tetanus for during World War I, this awful cramps that you got that almost tore the muscles off the bones. And then afterward it was tuberculosis. Then you had, in the 50s, 60s, it was polio. But now it's a closed off area, and they work very closely together with the World Health Organization. So if anything like the SARS or the bird flu, there is precaution and isolation and help to other countries. But they still produce the serum. You'll find there is a little bridge we're going across, and this was a king. We go back to the beginning of 1600. He was called Christian IV. He decided to compete with Amsterdam for trading, so he had also to fortify this. It was wet area, and then wood piling, filling up, and making this fortification line that you find over here to our left. It was only his grandson who, in the end of 1600, enlarged it double size here to the right. So this is a little man-made island called Christianshavn. Christian, the king. If we had been back here in the beginning of 1600, at the time of Christian IV, here where we are driving now, you had water, there were ships coming in, and for this building here to our left, that was called the Old Stock Exchange. The ships came in, unloading, citizens came in to trade. So it was like the first supermarket in Denmark anyway. And it was from 1619 until 1640. Because Christian IV, he could never stop building. He always got new ideas. First there was one story,
Then he added another story. Then there was Yellowstones, then the decorations, then the gables, then the bay windows, and finally he ended up by making this spire of 4 dragon tails entwined. And that has protected this place so it has never been consumed by fire. We are now on the Castle Island. Copenhagen has all the time been expanding, filling up, making the bridges. So we only have the harbor now and then over at Christianshavn. But this is our parliament. We'll just see whether we can make a little stop. Okay. Yeah. Nej. Kan den snige os ind? So we just make a little stop so you can take pictures here. This is our parliament, Christiansborg, and our Queen's representation rooms up on the first floor, where you had the balcony. On this spot, since 1167, there has been a castle. That was Bishop Absalon who had made the first, but then it was torn down, and there were pirates who came. They put fire to it, rebuilt. Same thing happened again. Then you had the Copenhagen Castle, and finally that was built in so many stages and ages that it actually cracked. So it was taken down 1731, and the first Christiansborg was built. But in 1794 there was a fire. 300. Front on the right side it was the East Asiatic Company, but that has moved elsewhere. East Asiatic, we had trading with Thailand at the time. Look at the roof, how interesting it's made, like the Thai buildings. Okay, enough now, give me money. Ya itu mana ya? At this time, great art flourishes. But for over the sea, our sea trade makes some wealthy. Het zijn jaren van over.
Links ziet u op nummer 502, het huis met de pilaren, dat sinds 1926 de officiële ambtswoning is van de burgemeesters van Amsterdam. In a few moments, on the left-hand side of number 502, you can see the house with the columns. Since 1926, it has been used as the official residence. Oh, minha pega do lado. Ah, Valde aqui da. Satu lagi siapa yang kurang? Satu lagi buat siapa? Pak Agama gitu. Siapa Pak Alvin? Pak Alvin mana? Okay, thank you. Thank you. Pak Alvin nggak Pak Alvin? Pak Calvin. Pak Al? Aswan apa? Bukan. Calvin. Bapak kalau mau saya mau cari sesuatu tinggal sekarang Pak kita bisa hubungi Pak Alvin nggak? Alvin. Hah? Anu HP-nya nggak aktif. Kayak gerigi begitu sehingga jadi kayak mesin penggiling ya, ada digunakan untuk buat mustard, ada juga digunakan untuk buat oli atau minyak ya dan sebagainya, ada juga digunakan sebagai pompa air ya.
Nah, kita udah hampir tiba di pelabuhan daripada kota Volendam. Jadi banyak sekali kota-kota di negara Belanda yang disebut dengan dam ya. Ada Volendam, ada Monnikendam ya, ada juga Amsterdam ya. Di sini banyak rumah bagus, dan di Volendam banyak sekali tinggal penyanyi terkenal di sini ya. Bahkan kalau Bapak Ibu tahu lagu La Paloma Blanca, pernah tahun 70-an 4 tuh. La Paloma Blanca, mungkin tahu ya lagu itu ya. Itu yang nyanyi orang Belanda justru ya, namanya George Baker. Dia terkenal ya, dia menyanyikan lagu itu La Paloma Blanca atau burung merpati putih ya, dalam bahasa Spanyol. Ini perumahan juga ya. Kalau tadi itu yang kita sebutnya villa, kalau rumahnya berdiri sendiri kita sebutnya sebagai ya villa begitu. Kalau ini rumah ya semua. Rumah saya juga hampir begini sama, jadi 2 tingkat ya. Sekarang ini harga pasaran nggak terlalu bagus karena krisis ekonomi. Boleh bersiap-siap ya, jangan lupa kamera. Sekali lagi janjian kita bikin appointment sama-sama. Jadi begitu turun dari bus sama-sama ikut saya langsung bikin foto dulu, karena kalau rame semakin tunggu menunggu waktunya habis kebuang. Jadi kalau semua foto udah selesai langsung proses bayar, bisa langsung mungkin ya, ada waktu untuk cari souvenir dan sebagainya. Setelah selesai langsung ke bus, karena bus akan tunggu di situ ya. Kalau ada yang butuh kamar kecil bisa gunakan kamar kecil di tempat foto ya, nggak usah bayar. Dan kita harus jam 11 kurang 10:50 udah kembali ke bus, karena setelah itu langsung ke Amsterdam untuk Kanal Cruise. Nah, setelah Kanal Cruise kita langsung makan siang ya. Jadi makan siang diperkirakan jam 1. Ya. Ya. Sampai berapa lama, Pak? Ada es krim turun. Ya. Sudah? Belum? Siapa yang kangen es campur? Nah, kalau makanannya kemarin ada nyobain kroket ya, ada nyobain kas souffle ya. Dari mana juga terkenal itu waffle ya, atau pannenkoek juga terkenal di sini, pancake ya, pannenkoeknya orang Belanda. Ada juga poffertjes itu kayak kue apem ya, kecil-kecil begitu. Bahannya hampir sama dengan pancake. Ada pagi-pagi ada sempat makan. Nah, berarti udah ngerasain juga ya itu poffertjes. Kalau sampai nggak ada yang nggak nyobain, kalau pulang ke Indonesia, ke Jakarta, dulu di Sogo ada ya, datang ke Plaza Indonesia, di lantai pusat ini ada kafe yang jual poffertjes di sana. Ada juga di Jakarta, kecil-kecil kayak kue apem begitu. Kalau ada yang masih pengen lihat negara Belanda, karena kita nggak sempat lihat ya, waktunya adalah maju mundur dan sebagainya. Kalau pulang ke Indonesia, sewa film ya, Jangan Ambil Nyawaku. Itu bagus sekali dengan yang main Widiawati ya, dengan Sofyan udah meninggal ya, Sofyan saya dengar ya. Nah, itu film dari tahun 80-an sekian tuh, dibuat di Belanda ya, kisah nyata mengenai seorang wanita yang sakit kanker dan meninggal di sini. Itu mengenai kehidupan Gilang Ramadan ya, yang dulu terkenal sebagai drummer di band Krakatau ya. Itu boleh pinjam karena dia sebagian hampir 90% dibikin di Belanda ya, di Amsterdam juga. Jangan Ambil Nyawaku, filmnya bagus dan lokasinya juga bagus ya. Kalau di sini orang Belanda bilang keju itu kas, ya kas. Jadi bukan kas. Kalau kita kan kas, KAS, artinya kas, bisa kaspon dan sebagainya. Kalau ini agak panjang A-nya. Jadi bagian dari air danau namanya Markenmeer. Nah, air danau Markenmeer ini larinya ke Danau IJsselmeer. Danau IJsselmeer larinya itu ke Waddenzee. Waddenzee larinya, saya laut. Waddenzee larinya ke Noordzee. Orang Belanda itu senang pamer, rumahnya selalu dibuka, jendelanya besar-besar ya, dibuka, dikasih hiasan atau apa. Tapi kalau udah mulai Natal nanti ya, semua di sekitar jendela dipajangin semua begitu. Orang sini demen begitu, ya, buka jendelanya kan. Kunnen wij gewoon voor die zwarte
Oh iya. Bakar Pak. Marken itu bagus juga, desa nelayan. Marken itu lebih kayak desa, jadi nggak terlalu ramai seperti di Volendam. Jadi dia benar banyak tempat tinggal di sana dengan rumah-rumah kayu berwarna hijau ya, khususnya. Dan menurut cerita menimbunnya membuat jam itu dulu, itu ngangkut timbunannya ini. Bro, areanya di mana? Ngambilnya itu dari mana? Di Grove ini kan. Ya dikeruk Pak, cuman saya nggak tahu ngeruknya di mana dia itunya. Ya, cuman kemarin dia dibikin dulu ranca, harus terutama dia harus bikin ini ya, pilar-pilar begitu apa namanya, pipe-nya dulu untuk. Nggak ada cerita itunya ya Pak ya? Ada. Nanti ke rumah saya. Jadi lain kali kalau memang tertarik balik lagi ke Amsterdam ada tempat tuh ya. Jadi kalau misalnya ke Afsluitdijk berhenti di sana, ada tempat spesial secara teknisnya dijelaskan oleh mereka ya, bagaimana pembuatannya. Ini kalau lihat nih orang banyak ciri khas mereka jual itu haring, ya, atau herring dalam bahasa. Kita nggak lihat makanan di situ tadi. Ada di sini. Hah? Semoga waktu kita tepat karena kita harus ya, paling nggak 11:30 sudah tiba di tempat, karena kalau kita telat ditinggal harus nunggu lagi setengah jam, ya, waktunya habis di situ mungkin. Ayrton soup gitu atau peas soup itu juga ya, pakai campurin kentang, pakai kita bilang sih prei, daun prei atau kita seledri begitu. Kemudian pakai ham juga, pakai kaki, kadang-kadang ada pakai kaki babi, tapi bukan benar-benar yang ini, jadi udah berupa ham dicampurin di situ. Ya, pakai wurst atau pakai sosis. Ya. Nah, ntar pulang ke Indonesia di depan meja kantor satu foto pakai baju Belanda. Ntar mungkin ada yang nanti yang foto kecil-kecil di dompet satu, di ini satu. Jadi udah ada kenang-kenangan. Cuman saya lagi sayang karena waktu kita kena maju mundur kena, jadi kita nggak bisa banyak. Ya. Mestinya kalau ada waktu kita bisa foto sebentar dengan ini, tapi karena waktu kita sekali lagi 5 menit sekarang juga berarti karena kalau telat naik Canal Cruise harus nunggu lagi, nantinya nggak repot yang harus terbang ke kota-kota lain, ya, harus berpisah. Kalau nanti ada yang pengen beli keju, ya, juga bisa. Mereka kapal dipakai oleh VOC ya, untuk datang ke Indonesia, ke Asia bawa rempah-rempah. Kalau pernah ke Hong Kong, ada rumah makan Jumbo atau Jumbo, ya, atau ada rumah makan Sea Palace di depan kita itu, ya, replika daripada Jumbo restoran. Di sebelah kiri, Montalbantoren, itulah menara dulunya orang-orang yang akan berlabuh, orang-orang dari VOC sebelum mereka ke pelabuhan, mereka ngobrol dulu di Montalbantoren. Di depan kita gereja namanya gereja Saint Nicholas ya, atau Nicholas Kerk. Di agama Katolik banyak orang-orang suci, salah satunya Santo Nicholas. Santo Nicholas adalah pelindung untuk para pelaut ya, sehingga banyak karena letaknya dekat dengan pelabuhan, disebut juga dengan Santa Nicholas. Gereja ini ditujukan atau diberikan kepada Santo Nicholas ya. Pak Alvin. Pak Manulang, Pak. Ini kita zoom semua ini. Nah, ini kita zoom. Pakai komentator. Iya. Halo Bu. Ya. Tampak ini pasangan 45, ini pasangan tahun 60. Ada komentar nih. Jadi pas gitu loh. Ayo Pak, komennya apa Pak? Terserah. Komen Bapak. Oh. Saya. Sini. Rise until 1306.
jam. Banyak banget. En hier zijn we aangekomen in de haven van Amsterdam. We have now arrived in the harbor of Amsterdam. De ponten die u hier regelmatig de haven ziet oversteken, zijn speciaal bedoeld voor het verkeer dat geen gebruik mag maken van de tunnels, zoals fietsers en voetgangers. De ponten zijn in tegenstelling tot de rest van het openbaar vervoer helemaal gratis. The ferry boats that you see here regularly crossing the harbor are specially meant for the type of traffic that cannot make use of the tunnels, like cyclists and pedestrians. Unlike the rest of the public transport, the ferry boats are free of charge. Nu rechts ziet u de achterzijde van het Centraal Station. Het is gebouwd naar een ontwerp van Pierre Cuypers op 3 kunstmatige eilanden die rusten op ongeveer 8600 houten palen. Now, on the right-hand side, you can see the rear side of the central station. It is built to a design of Pierre Cuypers on 3 artificial islands. Dat al tijdens haar eerste reis voor de zuidkust van Engeland verging. Dit schip werd gebouwd tussen 1985 en 1990 in het kader van een werkgelegenheidsproject en bood zo aan 400 werklozen de mogelijkheid om werkervaring op te doen. De Amsterdam is als museumschip te bezichtigen en wordt daarnaast ook voor promotiedoeleinden gebruikt. The beautiful ship that you see moored on the left-hand side in front of the shipping museum is the Amsterdam. It's a replica of a mid-18th century VOC ship of the same name that went down off the south coast of England on its maiden voyage. The new ship was built between 1985 and 1990 as an unemployment project and gave 400 unemployed people the opportunity to gain work experience. Senyum dong, Mbak. Ngantuk. Aan de rechterzijde ziet u het grootste Chinees-Indonesische restaurant van de stad liggen. Dit drijvende restaurant, een verkleinde uitgave van een bekend restaurant in Hongkong, biedt plaats aan 900 personen. On the right-hand side, you can see the largest Chinese-Indonesian restaurant of the city. It seats up to 900 people. Sana. Ini Pak. Dingin. Apanya nggak ada? Kalau saya nggak dingin, katanya mau nggak ada. Dia nggak tahu dingin ya. Lihat-lihat mana yang bocor. Di rumah fondasinya kapal. Kapal Kalimantan ini baik.
enige ogenblikken zullen we de oude stad binnengaan via een van de 16 voormalige zeesluizen. In a few moments, we will go into the old city via one of the 16 former sea locks. Jalan salju di kanal. Ini tempat pengasahan berlian. Kemurniannya pure, jadi 100% murni, tidak ada kandungan, tidak ada karakteristik di dalamnya. Dari 10 poin bentuk brilian ini ada 49 harga, ya, karena 49 kombinasi. Ini salah satu harga dari 49, berarti selain ini ada 48 harga lebih murah atau lebih mahal daripada ini, ya. Yang ini harga per butirnya 3. Ini di guest house Swiss Road yang Bo Denmark, guest house-nya Grundfos. Kamar mandi, kita bisa lihat showernya. Kena. Sekarang kita masuk ke kamar tidur. Meja. Di posisi kamar kayaknya di atap gitu bikin. Tapi bagus. Jendela kalau dibuka angin dinginnya kencang. Sini meja kerja, TV. Pintu keluar. Oke, sampai ketemu. Karena daerah Denmark itu kan ada gunung. Daerahnya flat. Flat daerahnya. Gunungnya kecil-kecil aja. Ini di fast food. Sambil nunggu breakfast. Sebentar lagi kita mau ke Birun. Ada ruang tunggunya. Kita lihat itu nggak di luar ini. Ini semacamnya ya. Di sana ya. Airnya di sini sama di kota juga beda, Pak.
Airnya juga bersih sekali. Ini langsung dijadikan begini. Ini apa-apa furniture. Furniture-nya gitu. Nah ini yang saya heran lagi nih, kira-kira diapain? Oh plastiknya. Berapa yang tahu? Berapa meter? Oh plastik kayaknya, iya pak? Plastiknya. Plastik. Oh iya. Ini di ruang makan di Westhold. Menteri ya? Kan dia disalam baca pas Senayan. Ngomongnya Pak Menteri, iya Pak Menteri Cina waktu dia nyalon 2 orang. Saya pikir apa nyalon mau notis. Mana? Ada one is egg. Red egg. And red for toast. Just sweet. This one is very good. Please taste. Cobain aja. Please. This is juice, fresh pressed juice, and milk, and water. Ini di halaman Westhold. Wah, udaranya dingin sekali. Westhold. Westhold itu guest house Grundfos. Tadi kita nginap di sini semalam. Ini Pak Aswan. Ada tulisan Denmarknya udah ada ya? Denmarknya. Westhold. Iya, ini jalan raya di depan Westhold. Itu kan kayak mau kota. Wah. Mesti cuti dulu, mesti nyari uang dulu. Maksudnya, saya mesti kerja. Salju udah mulai turun. Setahun ya. Udah mulai banyak salju. Nah, gimana? Jadi Oh itu tuh pelan-pelan bisa. ambil beasiswa. Enggak suka.
Pak sopirnya disuruh pelan-pelan kagak ngerti. Alon-alon Pak. Ini rumahnya. Ini mobilnya udah kesatuan tuh. Udah tutup semua. Nah di sini tulisan lokasinya. Dua kali saya kasih. Tapi itu hikmahnya banyak. Jadi Bapak kadang-kadang saya jangan ikut-ikutan Pak. Masing-masing punya hati sendiri-sendiri Pak, gitu loh Pak. Dalam arti ada yang cocok, ada yang enggak, itu tergantung dengan bukan saya juga nggak mau anak-anak saya masuk kan. Oh gitu ya. Salah kita cari sana mau dagang mau udah mulai tebal aja. Cuma saya termasuk yang beruntung. Pakai beruntung. Udah sakit tapi beruntung. Masuk lain terus soalnya. Nggak akan bisa kaya kalau kita betul-betul jalan sesuai dengan nggak untuk bisa kaya gitu. Ngabdi. Beda lah kayak si di DKI yang dulu sini dulu tahunan gitu kan, dia bisa konkret kan, bisa apa lagi kepala dinas Waar gaan we doen? Ja, we gaan naar Yusankong. Amsterdam. Yusankong, Amstelveenweg. Chinese restaurant. Bandara Schiphol, Amsterdam. Dus bij het Olympisch Stadion geloof ik, hè? Ik denk het wel, ik ben nog niet geweest di Ja, Yusankong. bij Olympisch Stadion. Pak panggil aja Ir ya, atau Irdian boleh juga. Kemudian Pak supir kita hari ini Fedi. Toh bener? Fedi ya, namanya Fedi. Nah, boleh kalau orang sini kalau kita kenalan ya bilangnya Angenam ya, selamat berkenalan. Angenam ya. Meneer Fedi ya. Meneer Fedi. Ini yang jajak kita dulu rupanya. So ya, welcome atau selamat datang. Nah, ngomong-ngomong mengenai sentimen, karena kita dulu pernah dijajah sama orang Belanda, masih juga ada perasaan demikian ya. Karena mengapa? Karena pada tanggal tepatnya 20 Maret tahun 2002 VOC, Bapak Ibu pernah tahu ya VOC? Tahu. Itu kan yang dulu serikat dagang yang datang ke Asia, ke Indonesia juga. Nah, VOC merayakan, dia berawal dari tahun 1602 sehingga pada tahun 2002 itu 400 tahun diperingati di Belanda oleh Ratu Belanda sekarang, Ratu Beatrix ya, itu semua duta-duta besar dari negara asing diundang. Demikian juga duta besar Indonesia diundang untuk datang, tapi mereka nggak mau datang karena kita nggak mau peringatin 400 tahun VOC itu bukan daripada itu ya, dia punya pengertian yang lain tentunya orang Indonesia. Demikian juga untuk kemerdekaan Republik Indonesia, Belanda mengakui sampai tahun 2005 kemarin tetap mengakui Indonesia merdeka secara resmi tahun 49 bukan tahun 45 ya. Tapi sejak tahun 2005 waktu Indonesia merayakan 60 tahun kemerdekaan, akhirnya datang juga Menteri Luar Negeri datang dari Belanda datang ke Jakarta. Nah, kalau Presiden lihat bahwa Schiphol Airport adalah salah satu airport yang terbagus di dunia. Kita bisa lihatnya ada 4 terminal, tapi semua terminal bisa ditempuh dengan jalan kaki. Jadi one terminal untuk 4 keberangkatan. Jadi kita nggak perlu keluar dengan bus atau sebagainya. Jadi semua bisa ditempuh dengan jalan kaki. Kalau kita lihat bahwa Schiphol sendiri nama daripada airport di negara Belanda, tepatnya di kota Amsterdam, terdiri 2 kata, schip dan hol. Schip artinya kapal, hole artinya lubang. Mengapa? Karena dulunya kita tahu bahwa negara Belanda cukup besar ya. Tapi dibandingkan dengan negara-negara lain, Belanda cukup kecil karena luasnya cuma 41.547 km. Kemudian hampir 1/6 dari semua luas negara Belanda ini adalah pulangnya, ntar yang saya anjurkan pulangnya lebih baik daripada naik tram, naik taksi ya. Naik taksi berempat terus langsung dari center langsung menuju ke hotel. Karena mengapa?
Amsterdam ya, kita nggak pernah tahu, kita sebagai turis di negara orang, kita selalu jadi apa namanya, jadi sasaran ya, betul, untuk tukang copet dan sebagainya. Meskipun tingkat kriminalitas di Amsterdam nggak setinggi dibandingkan mungkin dengan Paris atau Roma atau Barcelona misalnya, tapi Amsterdam sendiri kita harus waspada ya, waspada lebih baik kalau emang udah malam, apalagi musim dingin begini ya, udah jam 5 itu udah mulai gelap, lebih baik memang kalau ini naik taksi patungan dari kota balik ke hotel sekitar 30, 25, 30 kurang lebih ya, untuk taksi dari pusat kota kembali ke hotel. Kalau kita pasang papan copet bagaimana? Karena copet itu sekarang ya, dengan Eropa bersatu ya, banyak negara-negara sekarang, negara-negara miskin, saya negara Bulgaria, kemudian negara Rumania ya, negara mereka masih miskin tapi udah jadi negara EU, sehingga banyak orang datang ke negara-negara, dari negara yang miskin datang ke negara-negara yang maju seperti ke Belanda, kemudian nggak dapat kerjaan, jadi mereka bikin semacam ini ya. Jadi kriminalitas kadang dari orang-orang dari Eropa yang lain juga, meskipun kita udah jadi negara EU tapi kadang-kadang dengan keterbukaan, nggak perlu pakai kontrol lagi dan sebagainya, kriminalitas jadi semakin tinggi ya. Nah kalau kita lihat air itu adalah salah satu ya pemandangan yang akan dinikmati di Amsterdam, karena Amsterdam sendiri mendapat julukan sebagai Venice of the North, jadi Venesia dari utara. Ada yang pernah ke Venesia? Kalau memang ada rezeki lain kali ya, datang ke Eropa, mampir ke Venesia, salah satu kota yang terbagus di dunia ya, romantis sekali. Nggak boleh pakai mobil semua dengan kanal-kanal, sehingga Amsterdam, karena banyak sekali kanal di sini, hampir 165 kanal di Amsterdam, sehingga akhirnya Amsterdam juga mendapat julukan sebagai Venice of the North, jadi Venesia dari utara ya. Jadi kalau kita ke Amsterdam, ke Belanda, ibu kotanya bukan di Den Haag atau The Hague ya, tapi ibu kotanya adalah Amsterdam. Kota-kota penting seperti Amsterdam adalah ibu kota, kemudian Den Haag pusat pemerintahan, ada juga kota Rotterdam, kota kedua terbesar di Belanda, merupakan kota pelabuhan. Jadi ada pepatah mengatakan bahwa orang di Belanda buang duit atau buang uang di Amsterdam, kemudian cari uangnya di Rotterdam, kemudian membicarakan soal keuangan di Den Haag, karena politik semua diatur di Den Haag ya, atau The Hague. Taksinya yang mana taksinya? Taksi di sini banyak sekali macam-macam, tapi kalau ntar udah dari pusat kota, saya tunjukkan tempat nyari taksi dari depan Hotel Krasnopolski, itu paling aman ya, karena dia taksi itu apa namanya, taksi sah begitu. Cirinya taksi. Ik stop hier straks en dan kunnen jullie rechts, er is het restaurant daar rechts voor. Iya. Ini taksinya ini ya, mungkin taksinya. Ja, maar oorspronkelijk, waar wonen ze? In Jakarta, ya, Kalimantan, Indonesia ya. Amsterdam. Harusnya waktu kita tadi jalan. Iya. Makanya kita kecepatan naiknya tadi. Nah kadang yang apa, orang yang bilang kalau orang Indonesia kadang karena saking iritnya kalau hujan begini botolnya dibuka ya, nanti dapat air baru katanya begitu. Ditampung ya. Ja, dat kennen ze niet, denk ik. Dat wel. Nee. Die hagel over sneeuw, nee, helemaal niet. Nah kalau di Indonesia sering makan pagi dengan roti dengan apa tuh yang warna apa, yang coklat tuh, orang kita kan bilangnya mesjes tau ya. Itu mestinya salah pengertian ya. Yang benar namanya itu hagelslag atau muisjes.
Kalau kita bilang meisjes artinya nona. Jadi kalau kita orang bilang kita makan pagi pakai broad and meisjes, jadi roti sama nona ya. Iya malamnya. Itu malamnya. Jadi, ya betul hagelsla atau meisjes. Ya. Kalau ngerokok pakai asbak. Asbak ya. Memang beberapa kata dari bahasa Belanda kita ambil di bahasa Indonesia hampir sama, tapi bahasa Belanda merupakan bahasa yang susah. Kalau kita semakin belajar, semakin perdalami, semakin semrawut karena tata bahasanya cukup ya, ini dan juga pengucapannya. Ya. Seperti hanya kapsalon, kita juga bilang kapsalon ya, atau ambtenar, kita juga bisa ngerti ambtenar ya, pegawai negeri misalnya ambtenar ya, atau korting. Ini di alun-alun Amsterdam. Your region where is that located in Indonesia? It's Kalimantan. Borneo, somewhere in Borneo. Borneo, okay. East part. Yeah. Oil. Kayak Pak Kaban lain lagi. Bawa gitu nyalamin Pak Menteri. Batak boleh. Pak Manula. Manula nggak? Manula. Konsultan. Konsultan. Yang nggak noleh kepalanya hilang. Yes, mau main? Sudah kadung di sini 4 GB, Pak. Batu KW rugi, Pak. Enggak, ini manis nih. Manis. Masa? Ini manis. Oke. Manis ini manis. Iya. Di kota ya? Jadi berapa menit? Iya di sini.
So the motor would be on the side here, and then you would have a piston that could go up and down and bring up the water from deep well. So it was smaller and better than the pig. This is from 1947-48 and up in the 1950s. They made Grundfos and Dybfos because Grund is ground, so groundwater pumps there. So we gave this company a good reputation. And then the name was changed in 1960 to Grundfos. Because it was a long name before that. Dybfos, Grundfos. Yeah, so these pumps were helping the whole business to basically pump it together. The other room. Ini ya, pasangan kan tuh. Ya. Awas pecah bola lampunya. Apa sih fotonya? The Grundfos pumps were very difficult to produce if it should be fast. So when the small CP pump came here in 1952, it was a big revolution. In 1955, or actually 53, we had borehole pumps. Not too fast. If you start too fast, you have to start here more slow, then it will last slower. Yes. Now we can go. Ini masuk baru bisa cepat. Feeling bisa feeling. Hurry before he gets tired. Nggak bisa ini. Sampai atas dong, Pak.
Can you see? Does it look to you? But when our queen is in Tadi udah minta juga nggak nongol-nongol. Oh ya, udah minta. Dua ya, senator ya. Oh yang rumah kuno juga kan, cuma dia luar biasa gitu, biasa. Dalamnya. Tadi di kayak istana tadi kan standar ya kalau dari luar kan, dengan jendela, sekali masuk ke luar. Jadi itu ditulis siapa? Di Indonesia luarnya juga Iya. Bikin minimalis. Iya. Dia nggak mikir luar gitu loh, makanya dia penting dalam. Kalau di sini nggak mikir luar. Pas sana kamar berapa? 547. Lima 69. Pak Suyadi tadi Pak dan Pak. Kita mau menuju Force Stadium yang perjalanan 3 jam setengah. Gitu ya. Enggak lah, jaga mobil lalu apa? Kalau secara sistem
Tapi rata-rata banyak keretaan mereka, Pak. Ya. Keren. Keluarga. Petani kaya sini Pak. Tani ya. Iya, Pak. Di Meksik. Dia tahun awal loh. Ya ada juga nyoba pada juga Kecil-kecilan ya, Pak. Kirinya. ya Lumayan ya, Pak. Pasarnya apa ya? kadang-kadang Rumah itu, Pak. Rumah kali ya? Rumah. Rumahan itu ya. di pabrik aja. Kalau Sabtu pasti Pak. Ya, Pak. Mana kemarin? Samarinda, Pak. Samarinda itu ada dua, ada tahun tanah merah, ada di Pontianak. Boleh. Jalan kampung aja tuh.
herude og venter? Min kollega Bo, han kommer. Nå, Bo han kommer. Så jeg kører lige hjem og henter ham. Ja, det er godt. Hvornår? Let's get inside. So no, it is terribly cold. Then we have a wardrobe here, and of course a guest card for everyone, and then we will make a quick introduction in the auditorium. Okay. Ini Grundfos Center di Biangbu, Denmark. Halo Pak. Halo Pak. Waduh. Kita masuk auditorium untuk corporate presentation. Oh ya udah. 14 ya. Oke. First of all, welcome everybody. Welcome to Denmark. Welcome to Grundfos headquarters. My name is Flemming Ebbesen Jensen. Just call me Flemming. I will be your guide today with a boost on the visit that I have arranged. As you can see, there's a little delay on what we had planned, but don't worry, we will try to catch up. What I will do first here is I will tell you a little bit about the company, show you a small film, and then we will go for lunch. And after the lunch, we'll also take a quick tour of the Grundfos Museum. And then we will take a look at the clock and see how far are we. Then we can maybe squeeze something in so that we will go to our guest house around up in Årestrup, which is producing SPE pumps, submersibles. And north of Copenhagen there's also a Grundfos factory making small chips for sensors. And we have some other factories down here and up here with a very small production. Down here we make condensation, up here we actually don't do anything at the moment. But this is what we are going to focus on because this is the headquarters and this is where you are now. We have, and here I will actually check the mouse because it's easy to show the mouse here. We are over here in the Grundfos Center. And this is also a hobby and sports center for the employees, combined with guests. Up here, this is the academy where we are training Grundfos employees. If we go further up the hill, we have the development center where all the engineers are sitting. And we have a technology center where we produce our own equipment. It is so that Grundfos is very self-supplied on a lot of machines and tools and robots and Ini di Museum Grundfos.
Boleh. Boleh. This was a wet area, and you had shipbuilding, but that moved over to the other side and further north. And then in the end of 1800, these buildings were made, very finely decorated, but it, as a matter of fact, was for workers. But you'll find that there's no workers living in here anymore. They are sold as condominiums and co-ops. And that's, you'll see why, because it's close to a very colorful area called Nyhavn, the New Harbor. And the canal that was dug out here, we go back to 1671. We had 700 prisoners of war that were Swedish. They dug it out. And this was a really red light district. From 1671 until the 1980s, then it was decided to clean it up, make it fashionable, and have restaurants all the way on the ground floor. This afternoon we might go back here, so that if you want to go shopping, they have made small huts where we have the Christmas trading, and the ships are much. Selected ya, full. Pajaknya itu dulu Pak ya? Pajaknya dulu. Itu gedung apa itu? Langsung saya jalan. Udah jalan belum? Udah. Langsung aja. Ini lagi jalan-jalan di Denmark, di Copenhagen. Ya. Ini Pak Aswandi, ini Pak Kelvin dan Pak Ferry, Pak Abid. Ini adalah patung Mariam. Ini teman-teman lagi jalan daerah pertokoan. Ya. Nah, ini teman kita di daerah pertokoan juga. Ini adalah bis kita. Can you shoot? This is ready. And where do I press? Yeah. This is ready. Where do I press? No. This is ready. Okay. This is run. Go. Okay. But yes, but I don't. You zoom. This is zoom. But where do I press? There. Okay. Okay. This video. If you were over there, you see, if I have her here and you go over to this side, You don't press here because this is run for the shoot. Not press. No. This is running. Oh, it is running. Yeah. Okay. You can shoot. Oh. Yeah. Do you want me?